Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase al curso gratuito de Inglés Intermedio B1. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra segunda sesión de clase. Nuestra institución está ubicado en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y también conocernos. Por otro lado, tenemos convenios con distintas instituciones de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, invitarles a seguir nuestra página, que ya contamos con más de 25 cursos gratuitos habilitados para el mes de enero. Asimismo, ya estaremos publicando los cursos para el mes de febrero. Más bien estén pendientes a nuestra página, o si no, para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que esté en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Comunicado importante, ojito aquí, nuestra institución no hace llamados ni tampoco envía mensajes personales. Quien les habla, quien les saluda, soy la asistente académica Mónica Costa, quien les estará acompañando en el curso. Para cualquier duda o consulta, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que esté en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y también su conocimiento es la maestra Jenny. Asimismo, aprovecho a hacer el reconocimiento a la maestra que va impartiendo su conocimiento en nuestra institución. Recuerde que es nuestra segunda sesión de clase, frecuencia martes y jueves, horario de 4 a 6 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 2. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerda que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Inglés Intermedio B1 a nombre de nuestra institución. Y recuerda que el certificado sale con 90 horas académicas. Si usted pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por más de 2 años. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Cuando usted va a tramitar, tendrá como regalo campus virtual habilitado por más de 2 años, habilitado 24/7. Y también recuerda que el certificado cuenta con un sistema de códigos de validación, que es el código QR, y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 30 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. El trámite es opcional, pero como institución le recomendamos que tramite su certificado. Recuerda que el certificado avala tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que esté en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. De manera digital se envía a su WhatsApp personal por PDF, y por otro lado que hacemos envíos de manera física a nivel nacional. Nuestra institución trabaja con la empresa Shalom.
Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase. Para empezar nuestra segunda sesión y nuestra tarde, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Amén a todos. Sí. Muy buenas tardes, maestra Jenny. ¿Cómo está? Bienvenida. Le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas tardes, señorita Mónica. Good afternoon, everybody. I'm going to share my screen. Can you see my screen? ¿Se puede observar mi pantalla? Yes? Okay, thank you. So let's start our second class. Good afternoon, everybody. So as you can see, our topic today is going to be must and should for advice. These two modal verbs are going to be used today to give some advice. What's advice? Advice es consejo. Son consejos que vamos a dar usando estos dos modales, tanto el must como el should. ¿Sí? Let's continue. So these are some of our classroom rules. And let's start. First of all, you know that should, it's the saying of ought to. What do you understand by the word should? ¿Qué comprendemos cuando nos dicen should? A ver, ¿alguien lo ha usado alguna vez? What is the meaning of should? Uh-huh. Eso, debería. Uh-huh. Should, debería. Very good. Uh-huh. Entonces, should está solito y podríamos también usarlo como está en la otra forma, el ought to. Ambos significan lo mismo, debería. El should o el ought to. Sería la variante de que el should es una sola palabra y el ought to tiene dos palabras. Recordemos que, remember that when we work with modal verbs, cuando trabajamos con los verbos modales, el verbo principal siempre va a ir en la base, en the base form, ¿no? En la base del verbo sin ningún cambio, sin ninguna adaptación. O sea, let's continue to see this. Mm-hmm. I need your help, my dear students. This is that is happening to me. I have some work to do tonight. No tengo que hacer un trabajo, but I really want to go out with my friends to the cinema. What should I do? Can you give me any advice? ¿No? Tengo que realizar un trabajo esta noche específicamente, pero también tengo ganas de salir con mis amigos, ¿no? Pasar un momento en el cine. ¿Qué consejo me darías? Entonces tendríamos que usar el verbo modal should. ¿Verdad? A ver.
¿Cuáles serían sus consejos? Can you write down the answers in the chat? ¿Puedes darme consejos en el chat? ¿Me quedo en casa o salgo? ¿O qué puedo hacer? What should I do? Very good, Nimia. Go to the movies and then to the work, right? So I will have some distraction and then I will complete my task. You should do your homework. Very good. Prioritize things. Stay at home and do your homework. Thank you, Pedro. Okay, any other advice? Excellent, Genesis. Finish your homework first, and if you have time left, you can go out with your friends. You should stay home. Very good, Oscar. Excellent. So, every time, now this is the intention, every time you have to give advice, this is what you have to do. You need to use what you said. You should stay home and finish your work, right? That's what many of you have written down in the chat. Eso es lo que la mayoría de ustedes escribió. ¿Que debo quedarme? No, debería quedarme en casa y primero hacer el trabajo que tengo pendiente. Y si queda tiempo libre, salir. But prioritize my work. Pero lo que me interesa es hacer énfasis en esta frase, el should, que es debería. Tú deberías. Entonces me estás dando un advice, un consejo, que fue la parte de aquí. Any advice, algún consejo que me estás dando, ese fue uno, ¿no? You should stay home and finish your homework or your work. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el usar este verbo modal, el should. Como te das cuenta, si trabajo should, el verbo que lo acompaña está en su base. No ha sufrido ningún cambio. Stay. No tiene ing, no tiene ed, nada. Está simple. Okay, let's continue with the next slide. Okay, so this is the structure to give advice, as I was mentioning. Should, because you want to give or you want to ask for advice. ¿Lo das o lo recibes? ¿No? O también tenemos el negativo. Should acompañado de la partícula not. Como lo vemos aquí. En contraction. Shouldn't. Shouldn't. Now, remember that the pronunciation is this letter, the letter L, is silent. That means that you are not going to pronounce. Esa L que vemos en should es silenciosa. Therefore, you are not going to pronounce it. No la vamos a pronunciar. No vamos a decir should, sino should. ¿Sí? Esa L es silent, no se pronuncia. Y como vemos aquí, el contraction se hace en la palabrita not. Por eso aparece un apóstrofe reemplazando a la letra O. ¿Sí? Shouldn't. Entonces, lo vamos a usar de esa forma y a la vez, como les decía, lo usamos con el basic form of the verb, which is the infinitive verb, ¿no? Un verbo principal que no va a sufrir ninguna alteración. Look at this picture. What do you see? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observas en ese picture? ¿Qué observamos en esa figura?
A man lying on the couch watching TV. Very good. Yeah, maybe he's watching a movie. Very good. Excellent. Very good. A man on the sofa. Excellent. It could be also a lazy person, right? A lazy person, just he doesn't want to do anything, but maybe watching TV or watching a match, things like that. Okay. What name will you give him? ¿Qué nombre le podrías dar? Be creative. A ver, seamos creativos. What name will you give him? Sam, very good. Okay. Imagine his world. By this, you have 3 questions. Does he live in a big house? What does he eat? Has he got a job? What do you think? The first one. Do you think he lives in a big house, in an apartment? Where? In an apartment, okay. What does he eat, or what is he eating? You say popcorn. Yeah, cereal could be. Yeah, okay. Has he got a job? Pour common and soda, yeah, of course. No, I don't think so. Okay. No. Okay, good. What problems he might have? Do you think he has some problems? ¿Crees que pueda tener algún problema? Yes, he doesn't work. Very good. By his looks, is he healthy? Is he rich? What should he do? What shouldn't he do? The first one, is he healthy? Do you think he's healthy? ¿Crees que está o luce saludable? No. Okay, excellent. Is he rich? Not either, right? No, excellent. What's your advice? What should he do to improve his health? What should he do? He looks depressed. He should take a shower, for instance. Okay, very good, Angela. Get a work. Get a job. Very good. And what shouldn't he do? What shouldn't he do? He looks discouraged. Yeah. And what shouldn't he do? He looks dirty. What shouldn't he do? ¿Qué no debería hacer? Excellent. He shouldn't eat on the sofa. Very good. Elba. Look at this chant. We are going to try to change certain things of the chant so that it can rhyme. Cuando hablamos de chant, son canciones que riman. Por ejemplo,
le han puesto como título a este chant, a esta canción, Mr. Lazy Chant. ¿No? Mr. Lazy. You also have written down this word in the chat. Lazy. Mr. Lazy Chant. And then if you can read each line, you will see that they rhyme. Si leemos cada línea, vamos a darnos cuenta que en ciertas partes rima. For example, he should clean his flat. He should feed his cat. But he can't because he's Mr. Lazy. As you can see, there is a rhyme over here with flat cat. Sí, al final están rimando. He should clean his flat. He should feed his cat. But he can't because he's Mr. Lazy. On the second part, it says, he should read a book. He should learn to cook. But he can't because he's Mr. Lazy. Again, you can see that at the end there are words that rhyme like book and also cook. See? And finally, on the third part, it says, he shouldn't blog. He should get a job. But he can't because he's Mr. Lazy. So, in this part, the task, ¿no? La actividad era try to change some parts of the chant. Tratar de cambiar algunas partes de esta pequeña rima, ¿no? O canción. Entonces, a ver. Tratemos de cambiar una estrofa. Let's try to change one thing. One part. For example, this one. Can you try to be creative? Tratar de ser creativos. A ver, ¿y cómo podríamos cambiar esta primera estrofa? Aha, very good, Elias. He should fix his life. He should get a wife. Excellent. Good. Another idea? Ajá, he should clean the floor. Otra estrofa así como la que dice Elías. Y podríamos terminar como decía Ana, but he can't because he's Mr. Lazy. Very good. What is the meaning of blog? Me preguntan, what is the meaning of blog? He shouldn't blog. ¿Alguna idea? Como deprimirse sería, ¿no? No desanimarse. He shouldn't blog. He should get a job. A ver, otra estrofa así, creativa, another stanza.
Should es debería. Sí, Franz. Should debería. He should take a shower and clean the floor. Very good. He should do exercises. He should eat healthy. Very good. He should look for a job and improve his life. Excellent. Let's continue. Thank you so much for your ideas. They were interesting. Okay, we are going to play a card game. Are you ready? We are going to read each situation and you are going to provide some advice. We can use should or we can use shouldn't based on your opinion. Not answers are wrong because those are your ideas. They are welcome. ¿Sí? Vamos a dar unas diferentes situaciones y vamos a dar nuestros consejos usando el should o el shouldn't. For example, this one. I love chocolate. I eat it for breakfast, lunch, and dinner. What do you think? What's your advice? What do you think about this situation? Me encanta el chocolate y lo como pues todo el día, ¿no? Todo, a cada instante. Desayuno, almuerzo y cena. What do you think? Is it a good habit? Is it healthy? What's your advice? What should and what shouldn't do? Excellent. You shouldn't eat a lot of chocolate. You should eat healthy. You should replace the chocolate by fruit, right? You should eat more vegetables, more sweet fruits, things like that. Very good. Good advice. Very excellent. You should eat healthy. Don't forget the letter H between T and Y. Letter H between the T and Y for healthy. Healthy. You shouldn't eat a lot of chocolate. Remember that we are trying to give advice using should and shouldn't. ¿Sí? Estamos en estos momentos dando consejos con el should y el shouldn't, ¿no? En esta situación. Okay, let's move on to the next situation. I love TV. I can't stop watching it. Yesterday, I watched TV for 12 hours. What do you think about this? What is your advice? Yeah, excellent. You should watch education programs. You shouldn't be sitting many hours in front of the TV. And what should I do instead of watching TV? What do you recommend? You should go running. Very good, Fabian. Excellent advice. You should go running in the park. You should, I don't know, read a book instead. Very good, Haley. You should do some exercise. You should get a hobby. Excellent. Or you should enroll in an extracurricular activity like going to a club, maybe.
Excellent. Let's move to our next situation. My friends laughed at me when I make mistakes. What should I do? What's your advice? Very good, Talia. You should adjust your schedule and not to be using the TV too much. Okay, my friends laughed at me. Laugh. What is the meaning of laugh? What do you understand by this word? Laugh at me. Laugh at me. Any ideas? And also when I make mistakes. Mentir? No. Reírse de mí. Excelente, Amparo. Reírse cuando te equivocas, dice, ¿no? Excellent. They should be more empathic. You should talk to your friends straightforward, right? Deberías hablar directamente con tus amigos and ask them, why do you laugh? Everybody makes mistakes. You should talk to your friends about how you feel. Excellent, Xavier. You should talk. Excellent. Should be more understandable. Excellent. Good. They should not laugh. Should not laugh. Fernando, change the order of the words. First, should, then not. Excellent. Your friend should be patient with you. Okay? Good. You shouldn't laugh at your friends. Maria, laugh at your friends. Excellent, Stephanie. They shouldn't laugh at me. You should talk with friends about this theme. Very good. Yeah, confront them, right? Confront them and tell them how you feel. Sometimes I think I'm an alien. What do you think about this? Well, this is gonna be like an expression, not exactly that you feel like an alien, but maybe because you don't feel comfortable about a situation or comfortable at work, things like that. Sometimes you feel like you don't fit in a place or you don't fit with a group of friends. So you feel strange, you feel awkward about that. So that's going to be like an expression. Sometimes I think I'm an alien because nobody can understand me. What's your advice? Excellent, Elias. You should watch less fiction movies. Yeah, but as I said, do not take this expression literally, like you are an alien or you feel like an alien. Excellent, you should visit a therapist. Yeah, because sometimes the way you act, the way you speak, or the way you feel around people, it makes you feel uncomfortable or awkward. So you feel strange. You feel strange. You don't feel, you are not an alien, but you feel strange. That's what it means, these expressions. Yeah, you should ignore them, okay? Good. Good advice. Okay, it's 9 p.m. and I haven't done my homework. My teacher would be very unhappy. What's your advice?
How can you fix this problem? Is there a solution or no? What do you do in this situation? You have to deliver a homework, but you haven't worked on it. You have to give the homework, but you have no time left to do it. What's your advice? Tell your teacher the truth? Excellent. You should do your homework without distractions. Excellent. You should do your homework earlier. You should manage your time better. Excellent. Ruth, start letter T. You should finish your homework or you should get up early. You should speak with your teacher. You should bribe your teacher. I don't think that's going to be a good idea. I'm addicted to computer games. Next situation. I play all day and I can't stop. What's your advice? What do you recommend? Do you like video games? You should get some sleep. You have to organize yourself with your schedules. Excellent, good advice. You should discover new hobbies. Yeah. You should play with friends outside, right? You should go to the gym. Excellent. And meet new people. You should practice outdoor sports. You should play with me. You should stop and do other activities. You should avoid this addiction. Avoid with the letter D. You should do other things. Forget about video games a bit. You should visit a psychology. Yeah, sometimes it helps you. Because if you are addicted, that means that you need some help. You should do another things. Excellent. Good advices. Very good. Okay. So here you have some extra practice that you can do on your own while checking this PDF. For example, my parents make me go to bed early and I want to watch TV. What's your advice? I really want to go out with my friends to a concert, but my mom and dad say I can't. A boy at school took my books and money, and he's big and scary. I want a new mobile phone, but I don't have enough money. My friend has told lies about me, and I'm angry. I think my cat can speak in English. I want him to be a star. We are going to use some of these situations so that you can share your points of view. For example, I would like to use this one. The first one. Imagine this is your situation. Your parents make you go to bed early, but you want to watch TV. Another situation that I need you to give me some advice is this. A boy at school took my books and money. He's big and scary. I want you to give me some advice. And the last one, I think my cat can speak in English. I want him to be a star. Based on these three situations, usando estas tres situaciones, I want you to write down some advices in the chat box. Escribamos algunos consejos que podamos ofrecer para solucionar estas situations. Okay, first one. La primera, what would you say? ¿Qué dirían? Excellent.
walk around home in order to feel sleepy. Mhm. Mhm. You should travel with your family. Mhm. Oh, I'm sorry, Fernando. I'm going to put it a slide again. We are giving situations, we are giving advice on the first situation. Estamos dando consejos en esta primera situación. Ujú. Ahí está. A ver, leemos las opciones. Read the options. You should be obedient. Good. What about this? Another situation. This one. Un niño de la escuela se llevó mis libros y tomó mi dinero. Pero hay esta situación. Aparte que se llevó mis libros y mi dinero, veo que es un niño grande y me da un poco de miedo. What should I do? It's big and scary. What should you do? Excellent. You should talk to the principal from the school. Tell your parents so they can solve it. Very good. First of all, avoid confrontation, right? Because if he is big and scary, maybe if you go in a friendly way, it's not going to be useful. It's better that you look for assistance from people in charge, like the principal or your parents or your tutor or the teacher himself. Excellent. Next and last situation. I think my cat can speak in English. I want him to be a star. What's your advice? ¿Crees que tu gato puede hablar en inglés? ¿Quieres que sea una estrella o que sea famoso? Something. Mhm. Excellent. Very good, Angela. You should be realistic because animals can speak, right? Excellent. You should go to a psychiatrist. It shouldn't be true, right? Of course. Okay, excellent. That's what it means. You have to give advice. If somebody comes to tell you this, you should say, okay, this is not really true. How can a cat talk? Excellent. Okay, thank you for your advice and participation. And here you have some options that you can use to share, right? Okay, in this class, at the beginning, we mentioned that we are using should
to give advice. And we have been using should and also shouldn't. Like you can see here in the picture. In the picture, this is a bad habit that a mom is telling her daughter, you shouldn't watch TV so much. Why? Because it's not healthy. Why? Because you need to go out. Why? Because you need to do some exercise. And so on. I bet you have lots of interesting ideas that you can share about this if somebody near you comes to this behavior, right? Tiene este tipo de conducta, watching TV too much, playing video games all day, playing with the cell phone for many hours. So you will try to give him or her some advice so that he can correct this kind of behavior, ¿no? Entonces, estamos viendo que el should va a trabajar con el infinitive. Estamos trabajando should do, should watch, ¿no? Y algo muy importante es que el should va a trabajar con todos los sujetos sin sufrir ningún cambio. I, we, you, they, he, she, it. Pueden trabajar con should, así como pueden trabajar con el negativo, shouldn't. Y quedamos de que su verbo será el infinitivo. Do, stop, go, watch, sleep, drink, eat. Esa es la forma en la que debemos usar el should y el shouldn't. Y quedamos de que el should es debería y el shouldn't no debería. Entonces, cuando alguien me dice, you should do something, es una cosa o es algo que debo hacer. It's the right thing to do. Es lo correcto. Entonces, for example, Tom should go to bed earlier. Why? Because he goes to bed very late and he's always tired. Entonces, si vemos este tipo de conductas, que se acuesta tarde y se siente cansado, entonces su consejo será que debería irse a dormir más temprano, earlier, ¿no? Para evitar estas consecuencias. It's a good film. Es una buena película. You should go and see it. It's just an advice. It doesn't mean that you have to go, ¿no? Es solo un consejo. Te la recomiendo, así. Deberías ir y verla. It's a good film. When you play tennis, you should always watch the ball. Why? Because that's the whole point of playing tennis. To rock the ball, right? Ver la pelota. Y cuando me dicen el shouldn't do something, it is not a good thing to do. Es algo que no es bueno hacer y por lo tanto los podemos usar en contracción como es el shouldn't o lo puedes usar en su forma larga, should, plus la partícula not. Tom shouldn't go to bed so late. Lo que estamos viendo en la parte superior, ¿no? Shouldn't go to bed so late. Por eso estamos diciendo que should go to bed earlier. And you watch TV all the time. You shouldn't watch TV so much. La primera situación que se vio en la fotografía de aquí, ¿no? You shouldn't watch TV so much. So here, as you can see, this is a modal verb. Es un verbo modal sencillo que estamos usando con el should y el shouldn't para dar consejos. Any questions so far? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Any doubts that you might have? Otra forma de usar el should es cuando usamos esta frase. Think, I think, yo creo. ¿No? ¿Por qué? Porque es tu consejo. Entonces yo considero, yo pienso, yo creo.
I think, ¿no? Pones aquí a la persona, should buy some new clothes. ¿No? Creo que Carol debería comprarse ropa nueva. I think it's a good idea. Maybe because you see that Carol is wearing the same old clothes every day, and this is your idea. It's your opinion. It's what you feel about her. Mhm. It's late. I think I should go home now because you want to avoid inconvenience during the travel or during the trip back home. So it's better to leave now. ¿No? Es mejor salir ahora. Creo que deberíamos irnos a casa ahora porque ya es tarde. It's late. ¿No? Another conversation. Shall I buy this coat? Shall I buy this coat? Yes, I think you should. ¿No? Pienso que sí. Debería comprar este abrigo, ¿verdad? Shall I buy this coat? Yes, I think you should. Lo mismo. Piensas que es una buena idea. You think it's a good idea. Por eso dices, yo creo. Así como tú piensas en forma positiva, yo creo, yo pienso, considero, también es algo negativo. I don't think. I don't think you should work so hard. No pienso, ¿verdad? Que deberías trabajar en exceso. You should work so hard. I don't think it's a good idea because everybody needs some rest. You need to get distractions. You don't need to work so hard because it's going to be bad for your health. You need to take some time off for the different activities you do. That's work, study, families, or other things. And another thing says, I don't think we should go yet. It's too early. For example, maybe there is a gathering at work and you just arrived. You are not gonna leave so early. No te vas a ir tan temprano. Esperemos un poco más de tiempo y no creo que deberíamos irnos aún. No, es muy temprano. Y también lo podríamos poner como en un interrogante. ¿Consideras? Do you think I should buy this hat? ¿Tú crees que lo debería comprar? ¿Crees que debería comprar este sombrero? Haces un question, una interrogante para pedir ese consejo. Yo considero que sí, pero what's your opinion? ¿No? What time do you think we should go home? Ahora te pido tu opinión. ¿A qué hora consideras que deberíamos irnos a casa? Si dices que es muy temprana, ¿no? I don't think we should go yet. It's too early. Entonces, le retornas la pregunta, ¿en what time do you think we should go home? Entonces, si es too early, ¿a qué hora deberíamos irnos a casa? Entonces, estas expresiones con el I think, I don't think, o do you think, van de la mano con este tipo de formas con el should de consejos, advice. Shall es como algo muy formal. Se trabaja con el will, debería comprarlo también. Shall we? Ya. También hemos visto que vamos a trabajar con el must. El must is stronger than should. It's a good film. You should go and see it. This is just an advice. Esto es solo un consejo. Tú decides si vas o no vas a ver esa película. Después dice, it's a fantastic film. You must go and see it. Esto ya es como que un recommendation, una very important, ¿no? Deberías ir y verlo. Cuando decimos que es must,
es porque es mucho más fuerte que el should. Al inicio también mencioné que el should puede ser reemplazado por esta expresión, el ought to, ¿no? ¿Cuál es la única variante? Que el should es una palabra y el ought to son dos palabras que significan debería. Entonces, it's a good film. You ought to go and see it. You ought to go and see it. You should go. I think Carol ought to buy some new clothes. Lo mismo que decir should buy. Should go. ¿Sí? Means the same. Significa lo mismo tanto el should como el ought to. A ver, let's do some practice. Hagamos una práctica en estas situaciones. In these situations, we are going to complete the sentences and we are going to use should, and also we are going to use one of the verbs that we have in the box. ¿Sí? Uno de los verbos que vemos aquí en la caja, como es clean, que significa limpiar, go, ir, trasladarse hacia un lugar, take, puede ser tomar, visit, visitar, watch, que es observar, mirar, ver, y wear, que es usar. Entonces ya eliminamos watch y dice, when you play tennis, you should watch the ball. Entonces, a ver, nos queda hacer number 2, 3, 4, 5, and 6. I want you to help me do number 2. ¿Cómo completaríamos number 2? Very good. It's late and you're very tired. You should go to bed. Should clean or should go? You should clean to bed or you should go to bed. ¿Qué diríamos? You should go to bed. Okay, excellent. Number 3. Your teeth twice a day. Excellent. You should clean your teeth. Number 4, if you have time, excellent. You should visit. Number 5. When you're driving, a seatbelt. When you're driving, a seatbelt.
You shouldn't wear. You should wear. You should wear. Excellent. You should wear a seatbelt. What is the meaning of this? When you are driving, number 5, when you are driving, cuando estás conduciendo, you should wear a seatbelt. What is the meaning of that? Deberíamos usar el cinturón de seguridad. You should wear a seatbelt when you are driving. Number 6, it's too far to walk from here to the station. It's too far, es demasiado lejos para caminar desde aquí a la estación. It's too far to walk from here to the station. Excellent. You should take a taxi. Very good. Very good. Do you know another word to say taxi? ¿Ustedes saben alguna otra palabra para decir taxi? Take a bus, ya, ok. Para referirnos a taxi. Bus, ya. ¿Puede ser eso? Cab. ¿Sí? You should take a cab. Also, it's the same as taxi. Yeah, excellent, very good. Cab, car also. Or cab, taxi. Excellent, thank you for participating. Okay, now, what about these situations, these pictures? We are going to use he or she, and also shouldn't. He or she, and also the expression shouldn't. And another word, so, to imply that you do this too much. For example, you watch TV too much. Entonces, le estamos poniendo con él o con ella, taking a look at the picture. Puede ser él o ella, dependiendo de la figura. En la primera figura vemos que hay 2 women. Hay 2 mujeres, por lo tanto están usando she. She shouldn't watch TV. Y la expresión que quedamos, so much. She shouldn't watch TV so much. What about number 2? You eat too much. ¿Cómo le podemos dar un consejo? Come mucho. Usted come mucho. O usted come demasiado. ¿Qué consejo le podríamos dar? Excelente, Rosario. Como es un gentleman, estamos poniéndole he. Perfect. He shouldn't eat so much. Very good. What about situation number 3? You work too hard. You work too hard. Okay, but remember, in our sentence, we need to use he or she depending on the picture.
En nuestras oraciones debemos usar solo he o she, dependiendo de lo que vemos en la figura. No you. Entonces aquí sería she shouldn't work so hard. Very good. She shouldn't work so hard. Excellent. What about number 4? Situation 4. You drive too fast. You drive too fast. Very good. Excellent. He shouldn't drive so fast because it's dangerous. Very good. He shouldn't drive so fast. Excellent. Thank you for your answers. Be careful, Fernando, with shouldn't. Don't forget. The contraction is NT. Rosario, Diego, Heidi, very good. He shouldn't drive so fast. Very good. Excellent. Okay. Next situation. Now we are going to use our situation with, do you think I should? Do you think I should? ¿Crees que debería? Questions? Okay, the first one. You are in a shop. You are trying on a jacket. We are going to use the verb buy. You ask your friend, do you think I should buy this jacket? Situation number 2. You can't drive. You need to use the verb learn. You ask your friend, do you think? Do you think? Very good, Heidi. Don't forget should. Excellent. Do you think I should learn to drive first? I should learn to drive. Do you think I should drive or learn? Okay. Okay. Do you think I should? Y uso el verbo que me dieron en paréntesis. Learn. Y la situación me dice que no puedo manejar. Entonces, yo no puedo manejar. ¿Crees que debería aprender a manejar? Sí, le preguntas a tu amigo o a tu amiga. Do you think I should learn to drive? ¿Crees que debería aprender a manejar? And your friend is going to say yes, or your friend is going to say no, depends on the advice. Tercera situación. You don't like your job. No te gusta tu empleo. No te gusta tu empleo y le vas a preguntar a tu amigo. You ask your friend, get another job. Conseguir otro empleo. Entonces, recuerda que estamos usando estas expresiones. ¿Crees
¿Qué debería? Ajá. Vamos a usar esta expresión. Do you think I should? Y la situación que me dan en paréntesis. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Dice, no me gusta mi empleo y le pregunto a mi amigo si debería conseguir otro empleo. ¿Qué me contestan ustedes? Excellent, very good, Ariana, Jonas, Fernando. Excellent. Entonces, empezamos con la frase, do you think? Do you think I should get another job? ¿Crees, piensas que debería conseguir otro empleo? Porque no me gusta mi empleo. No me gusta mi trabajo. You don't like your job. Do you think I should get another job? Okay, thank you. Number 4, situation 4. You are going to have a party. You are going to have a party. ¿No? Vas a dar una fiesta y le preguntas a tu amigo si debería invitar a Gary. ¿No? You ask your friend. You ask your friend about this. You're going to have a party. ¿Crees que debería invitar a Gary? Very good, Fernanda. Do you think I should get another job? Do you think I should invite Gary to the party? Very good. Excellent. That's the question, to ask for an advice. No, le preguntas, do you think I should invite Gary for the party? Le podríamos poner eso, ¿no? Invite Gary for the party, porque la invitation could be for different occasions, right? La invitación puede ser para muchas ocasiones, pero estamos siendo específicos, for the party. Do you think I should invite Gary for the party? Thank you so much for the ones who are writing the answers in the chat. Okay, here you have an extra slide to practice using should. Just take a look at this, 26, do it on your own. And we are going to start working on must, which is another part from this session, ¿no? Este otro verbo modal, el must, también es debería, pero estamos quedando de que es más fuerte o tiene mucho más peso que el should, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido lo vamos a ver? El must, como nos dice aquí, dice, tiene la misma forma o estructura que el should, porque vamos a usarlo con el infinitive. The same thing, infinitive verb. Como podamos ver aquí, también trabaja con todos los subjects y podemos trabajarlo con el must y quedamos de que trabajamos con el infinitive. ¿Sí ve? Do, stop, go, write, like. It's a fantastic film, como vemos en nuestro ejemplo aquí. They are at the cinema. Está en el cinema, las dos chicas, two women. And there is something on tonight. And they say this expression. It's a fantastic film. You must see it. So, when somebody tells you this, is when you think it is necessary to do something. Es necesario que lo hagas. Por eso es un must. The windows, como vemos en esta figura, the windows are very dirty. I must clean them. Es necesario hacerlo, porque están sucias, ¿no? Entonces las necesitas limpiar. You must go to the bank today.
We must go to the bank today. ¿Por qué deberíamos ir al banco? Porque no hay dinero. We haven't got any money. We haven't got any money. No tenemos nada de dinero, ¿no? O no hay cash. No tienes cash, necesitas dinero, o que te hagan una transferencia, things like that. For the past, cuando hablamos del pasado, como es el yesterday, el last week, el ago, en esos casos vamos a usar el deberías con esta expresión, el had to. Ya no vamos a usar el must si estamos hablando de algo que ya sucedió, como en este caso. Dice, we had to go to the bank yesterday. No usamos we must go yesterday. Yeah. I had to walk home last night. There were no buses. No, I must walk. Entonces están haciendo aquí como una excepción en el uso del must. El must lo vamos a usar en el presente. Y si queremos decir que algo fue necesario hacer y se hizo el día de ayer, anterior, el mes pasado, la semana pasada, hace pocas horas, vamos a cambiar ese must y le vamos a poner el had to. Es la misma intención del must, con la diferencia que nos están aclarando que el must es cuando hablamos en present time. Para el pasado usamos el had to, con el significado del must. Very good. Ya. ¿Qué significa el must? Igual que el should. Deberías. Eso. Debes. Pero, como dice aquí, es más fuerte que el should porque implica que es algo necesario de hacer. ¿Cómo está aquí? Siguiente presentación dice aquí el negativo, el mustn't o el must not. I mustn't do something. It is necessary not to do it. It is the wrong thing to do. ¿Sí? Por ejemplo, dice, I must hurry. Me debo o yo debo apurarme. No debo llegar tarde. I mustn't be late. Dice, I mustn't forget to phone Julia. No debo olvidar llamar a Julia. I must remember to call her or to phone her. ¿No? Debo recordar llamarla. Be happy. You mustn't be sad. Debes estar feliz. No debes estar triste. Don't be sad. O cuando nos vamos a un museo, como estamos viendo aquí en the situation, over here in this picture. In certain parts or in certain places, they put some signs and they say, you mustn't touch the pictures. Or they say, you mustn't take pictures, ¿no? O photos. No debes tocar, no debes tomar fotos. You mustn't drink or eat while you are on the tour. Entonces, eso es como que no debes hacerlo. El mustn't. Y aquí también tenemos la aparición de el needn't, que significa no necesitas. Entonces, si hablamos del needn't do something, it's not necessary to do it. I don't need to do it. Podemos usarlo de esta manera. Dice, I needn't clean the windows. No necesito limpiar las ventanas. They aren't very dirty. No están muy sucias.
o you needn't go to the bank today. I can give you some money. No necesitas ir. Mira, estamos viendo que el needn't también va directo con el infinitivo. Como el más, como el should. No necesito, I needn't clean. I needn't go. You can also say, don't need to. Mira, pero esto ya es diferente. Cuando ponemos el no necesitas, ahora sí, mira. Con el don't, necesitas el to. Mira, aquí. Arriba solamente es needn't. Y va con el infinitivo. En este segundo uso, dice, don't need to. Para reemplazar a quién? Al needn't. Sí. I don't need to clean the windows. Esta oración, I don't need to clean the windows, es exactamente lo mismo que hemos visto en esta oración aquí. Puedes decir, I don't need to clean the windows o I needn't clean the windows. Yeah. Es el mismo significado, con diferentes expresiones, el needn't y el don't need to. Lo mismo dice, I don't need to go to the bank today. Esa misma oración es lo mismo que hemos visto en la parte superior. Con el needn't. Esta que estamos viendo aquí. O la podemos escribir acá al lado diciéndole igual a you needn't go to the bank today. Needn't, don't need to. Eso es lo que estamos viendo, la única variante. Y si comparamos el needn't y el mustn't. You needn't go. You can stay here if you want. You mustn't go. You must stay here. ¿Te dan cuenta? En estas oraciones nos damos cuenta de que el must es más fuerte, es más dependiente o más independiente, ¿no? Por ejemplo, el siguiente dice, no necesitas irte, te puedes quedar si quieres. Y acá dice, you mustn't go. No debes irte, debes quedarte aquí. Entonces estamos viendo el needn't y el don't need to. El mustn't. Tenemos must y mustn't. En pronunciación negativa, mustn't. Excelente. Needn't. Ya, entonces estamos viendo aquí yo puedo decir needn't o yo puedo decir don't need to. ¿Ya? Ok, look at this picture. What do you see? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un cartel que dice no smoking. It's a sign. ¿No? It's a no smoking sign. Un letrero, un cartel que dice prohibido fumar. Vamos a hacer una oración completa con este cartel. Me dicen, you can't smoke.
Esto es algo simple. Pero, ¿qué pasa si me dicen que la haga una oración un poco más fuerte para que todos comprendan que no hay posibilidad, no hay opciones, se tiene que hacer, es necesario? You must not smoke in here. Entonces estamos viendo que puedo decirle a la persona, you can't smoke. Pero no es strong. Stronger es el must. You mustn't smoke in here. Ahí no hay opción. No puede fumar. No debes fumar aquí. Where do you see these signs? ¿Dónde vemos estos anuncios? El no smoking. A ver, ¿dónde los podemos ver? Excellent. You mustn't smoke. ¿Dónde vemos este sign? Where do you see this sign? Hospitals, very good. Restaurants. Museums. Excellent. Gas stations, cinemas. Excellent. Hotels, banks. Yeah, gas stations. Los grifos, gas stations. Parking. Parking lots. Very good. Excellent. What about this? Stop. This is a no stop sign. Haciendo algo, una oración elaborada sería, you have to stop your car. You have to stop your car. No puedes continuar, porque dice stop. ¿Y cómo la podríamos hacer de forma diferente? Si alguien me dice, you have to stop your car, le diríamos, you must stop here. ¿No? Tienes que detenerte allí. You must stop here. Eso es como que más fuerte, ¿no? You have to stop your car. Ya, bueno, lo tienes que detener, pero es debes detenerte aquí. You must stop here. Excelente. You must stop here, ¿no? Por ejemplo, si queremos entrar a un lugar que necesitas reportar o dejar un ID, va a haber ese sign allí, ¿no? Esa señal está allí. Entonces quiere decir que hasta allí no me avanza tu vehículo, te detienes, presentas the ID o the identification that they ask you, and then you go on. Prosigues, ¿no? Pero hasta ahí nada más. No puedes pasarte esa señal. Aquí, a ver, esta señal. ¿Dónde vemos esta señal? Mira, dice caution. Caution. Tienes que tener precaución. Be careful. ¿Por qué? Porque hay un slippery floor. ¿Y qué será un slippery floor? ¿Qué mensaje podríamos poner? A ver. Piso mojado. Very good. Resbaloso, ¿no? ¿Y qué mensaje podríamos poner con más? Excellent, Angela. You mustn't walk in here. You must be careful. Wet floor. También, ¿verdad? Debes tener cuidado. Piso húmedo, piso mojado. Excellent. You mustn't walk here, María. Excellent. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado, ¿no? It's a slippery floor sign, ¿no? Employees or people must be cautious to prevent accidents in the recently cleaned area, ¿no? Recién han limpiado el área y tenemos que tener precaución, caution. ¿Ok?
Let's do some practice with these exercises. We are going to read a situation and we are going to say debes or no debes, must or mustn't or must not. It's the same. Number 1, you wash your hands frequently. Now that we have been exposed to a very contagious disease, that's COVID, I think this is highly recommended to do now, right? To prevent diseases. What would you say? Must or must not? Excellent. Is must. You must wash your hands frequently. What about number 2? She smoked in the hospital. Excellent. Angela, Amparo, Stephanie, good. Mustn't. Good. That's the answer. You or we mustn't, or she mustn't smoke in the hospital. Very good. What about number 3? We speak loudly in the cinema. Loudly is when you make a lot of noise, cuando hacemos mucho ruido. Hablamos fuertemente in the cinema. Must or mustn't? Positive or negative? Excellent, negative. Excellent, very good. You should be quiet. My father work. Must. And also that depends on. Imagine that your father is 75 years old. You will say mustn't, right? Good, must. Excellent. What about number 5? Junk food all the time. What do you understand by junk food? Do you eat junk food? Do you think this is healthy, unhealthy? Mustn't. Junk food es considerada comida unhealthy. Very good. Unhealthy food. Chatarra, ¿verdad? Por eso estamos poniendo mustn't. Very good. Mustn't. Don't forget. Estoy viendo ese más sin una T. Le falta una T. Be careful with the spelling. Mustn't. Very good. No olvidemos que son 2 T cuando hacemos negativo. Mire, 2 T's. Tenemos la primera que es del must y de ahí tenemos la otra T que es de la negativa del not. So be careful, okay? Do not drop any letters because we need to write it down correctly. Mustn't, must not. What about number 6? Carla. Carla, be quiet in the library. In the library is exactly the same as the cinema. It's a space that requires you to be excellent. Must. Carla must be quiet in the library. We touch the objects in the museum. Some objects are allowed to be touched, but some others not. So we need to read the signs, ¿no? Tenemos que leer los anuncios so that we know exactly what kind of behavior we should have in those places. In certain spaces or parts of the museum, you are allowed to touch some things, but in others not. So you need to be careful about it. So you will say mustn't. Very good. People respect the traffic lights. What is the meaning of traffic lights? ¿Qué son las traffic lights? Semáforos, muy bien. Must. Tenemos que respetarlos. Sometimes we do not do that. Everybody cross the street when the traffic light is red. Everybody, people, cross the street when the traffic light is red. Must or mustn't? Must. Good. And we practice our English at home. Must or mustn't? Must. Very good. How many hours do you practice your English after this session? Do you practice every day? What do you do to improve your English? I would like to know that.
¿Qué hacemos para mejorar nuestro inglés, aparte de asistir a clases? 1 hour, very good, Alexander. Do you watch movies? Do you listen to some music? Do you have a pen pal from another country? What do? Do you write emails, a diary? What? Listen to music, Miriam, listen to music, very good. Nice, that's a good thing. What about movies? Do you watch movies? Watch movies, very good. 2 hours, excellent. Watch movies with subtitles in English or Spanish or another language. I listen to stories. Very good. I try to read songs, good. Practice, watch movies, excellent. Do you listen to podcasts? Yes, excellent, Jonas. That's really nice. Yes, podcast, excellent. Do you read a newspaper in English? Yes. Speak with other people from the United States. Excellent. That's a good way to improve your pronunciation, your speaking, your listening also. Yeah, good. I love that. I thank you for sharing. Okay, here you have an extra practice that you can do to work with must and mustn't. Okay. Let's do this. We are going to complete the sentences and we are going to use the modal verb must and one of the verbs that we have in bold, like be, go, it appears twice, go, learn, meet, wash, and win. It says in the example number 1, we must go to the bank today. We haven't got any money. Okay, that's okay. That was the first example. What about number 2? Marilyn is a very interesting person. You, what will you say? You, her. Marilyn es una persona muy interesante. Because maybe he knows a lot about things. Excellent. You must meet her. Question for you. Have you ever met a famous person? ¿Alguna vez has conocido a alguien famoso? At the airport maybe, or at the shopping mall, o en un centro comercial, maybe. You must meet her. Very good. Okay, situation number 3. My hands are dirty. Mis manos están sucias. What is your sentence? I, them. Excellent. Must wash them. Very good. So in number 1, you must meet her. Here you say, I must wash them. What about number 4? You to drive. It will be very useful. It will be very useful. Very good. You must learn to drive. It will be very useful. Number 5. I to the post office. I need some stamps. Good. I must go to the post office. I need some stamps.
Number 6. The game tomorrow is very important for us. Good. You must win, we must win, we must win. Very good. And finally, you can't always have things immediately. You must learn to drive. I must go. We must win. You must be. Excellent. You must be patient because you can't always have things immediately. You need to be patient. Okay, thanks for writing your answers in the chat. Thanks for helping me. Okay. Let's do the next activity. Okay, the next activity. We are going to find the sentences with the same meaning. For example, number 1, it says, we can leave the meeting early. We can leave. Podemos salir de la reunión temprano. We needn't stay until the end. No necesitamos quedarnos hasta el final. Debemos o podemos salir antes. Okay, what about number 2? We must leave the meeting early. Ya hemos usado la letra D. Ya no la podemos usar la letra D. A ver, entonces nos quedaría, sí, nosotros debemos salir de la reunión temprano. Sería la letra C, ¿verdad? Letter C. Good. What about number 3? Number 3. Three, letter E. Very good. We mustn't leave the meeting early. We can stay until the end. Number 4, we needn't leave the meeting early.
We must. Letter number 4 with what letter? Number 4. Oh yeah, we can stay until the end. We can stay until the end. And finally, we had to leave the meeting early. See, 5A, right? Five B, we couldn't stay until the end. 2B. Next. 4E, 5B. Dice, tuvimos que salir de la reunión temprano. Entonces, we couldn't stay until the end. Or we needn't leave the meeting early, we can stay until the end. 4E. We mustn't leave the meeting early. Number 3. 3A. And 2, we must leave the meeting early. 2C. Good. Okay, now we are going to focus on this activity. We are going to put must, had to, mustn't, or needn't. It is number 1, you needn't go. You can stay here if you want. It's a fantastic film, you must see it. Okay, it was in the examples. What about number 3? We've got enough food. Tenemos suficiente comida. So we number 3, mustn't. Very good. Needn't. Needn't go shopping. Porque tenemos suficiente comida. So we needn't go shopping. Excellent. Number 4, we didn't have any food yesterday. We didn't have any food yesterday. No tuvimos nada de comida ayer. So we cuando era pasado usábamos eso. Had to. Had to. Por el yesterday estamos usando el had to. Porque si no hubiéramos puesto el didn't y tampoco el yesterday, podríamos considerar el must.
We had to go shopping. Very good. Number 5. I want to know what happened. I want to know what happened. Quiero saber qué sucedió. You recordemos que el had to es el pasado del must. El had to es cuando quiero decir algo que debe ser necesario hacerlo o que debió ser necesario hacerse en el pasado. Por eso está el had to. Ya, esta parte de acá. El had to. En una diapositiva explicaba que si vamos a hablar de en pasado, así como el ejercicio 4, que está con yesterday, por eso ahí usamos el had to. ¿Ya? En este caso está en presente. Quiero saber. Lo quiero saber ahorita, en el presente. I want to know lo que sucedió ayer. Entonces, you must tell me. You must tell me. Number 6. You. Tuve que. Number 6. You. Six. Mustn't. You mustn't tell Sue what happened. I don't want her to know. Number 7. I. Number 7. Hurry or I'll be late. I must. Number 7, must. I must hurry or I'll be late. Very good. Number 8. Why were you so late? Aquí está en pasado, por ejemplo. ¿Por qué llegaste tarde? I had to. Very good. I had to wait half an hour for a bus. Why were you so late? I had to wait half an hour for a bus. Very good. Number 9. We. Number 9. We can decide later. We must decide now. We can decide later. Or we need anything, no? Or we mustn't decide now. We can decide later. Excellent. Okay, we are going to read this situation. This is a case for Emma. She has a dilemma with his time or her time management. So Emma, first of all, is a high school student. Is a high school student.
She's preparing for her final exams. She is known for her commitment to extracurricular activities, which includes sports and volunteering. But lately, she's been feeling overwhelmed by the demands on her time. What is the situation? With exams approaching, como se acercan las evaluaciones, Emma is torn, se siente dividida, between her desire to excel academically and her commitment to her extracurricular activities. She often finds herself staying up late to finish assignments, sacrificing sleep and study time. As a result, her grades are starting to slip and she's feeling the physical and mental strain. What is your advice for Emma? ¿Cuál es su consejo para Emma sabiendo un poco de su historia y la situación que está enfrentando? ¿Qué le decimos a Emma como el consejo positivo y el consejo que ya debe dejar de hacer para sentirse bien? Should and shouldn't. If you have any new words, let me know so that the rest in the chat room can help us to understand the idea. Sí, si hay palabras nuevas o frases que nos están dificultando comprender un poco esta situación, este case study, pongámosla en el chat y así los que estamos aquí en la sala también nos ayudamos. ¿Sí? High school, colegio secundaria. High school. Dice, Emma es una estudiante de colegio preparándose para sus exámenes finales. Se le conoce a Emma por su compromiso con las actividades extracurriculares, las cuales incluyen hacer deportes y el voluntariado, pero últimamente se ha sentido muy sobrecargada con su tiempo y con todo lo que tiene que hacer. Eso es más o menos la historia de Emma. Ahora, ¿qué se está presentando? Este es el background de Emma. Ya, muy bien, Ángela. Emma should concentrate on her final exams. Y she should study all the time. Focus on her studies. Que se enfoque en sus estudios por ahora y que deje las actividades extracurriculares. Yeah. She should prioritize her final exams. Y en la parte de shouldn't, ¿qué diríamos en shouldn't? Emma. Que no se preocupe, ¿no? She shouldn't worry about extracurricular activities. After she finishes her exams, she will be able to do them or continue doing them, sports and volunteering, right? Or Emma should organize her time. ¿No? Recuerde que tenemos dos columnas. En la columna, en una de ellas es el should y en la otra es el shouldn't. Should y en la otra shouldn't. Ya, a ver, la mayoría ha puesto con should. ¿Alguna oración que podamos ponerle con shouldn't? Excellent. Emma shouldn't sleep so late. Shouldn't worry about other activities. She needs taking care about her exam. She needs to take care about her exams. She shouldn't leave at the last moment. You must planify your time. Plan your time.
Emma shouldn't think too much about extracurricular activities. She shouldn't worry because she's a genius. She shouldn't practice extracurricular activities while she's having these final exams, right? But after that, she can do them. She shouldn't worry too much, ¿no? Como digo, no debería preocuparse mucho por las extracurriculares porque están exámenes finales. Una vez que los termine, pueden empezar de nuevo con las extracurricular activities. Excellent. She shouldn't worry about extracurricular activities. Very good, Brian. Excellent. Here also I have some possible answers that you can check in your PDF. Prioritize her study time, communicate with her teachers or leaders, and also seek for the help from teachers or peers. And shouldn't stay up late, shouldn't hesitate to delegate tasks, and shouldn't neglect her physical and mental well-being. No puede arriesgar, no debería arriesgar su integridad física y mental. Excellent. Here I consider something to see the difference between should and must, the two modal verbs that we have seen today. Como quedamos al inicio de la presentación, el should se usa para acciones, responsabilidades, que tú piensas que es lo mejor, preocuparse, ¿no? Y el must es cuando es considerado necesario, mandatorio, como que no las puedes saltar. Entonces el should es porque consideras que es lo mejor hacer esto, un consejo. Y el must porque consideras que es necesario, no se puede omitir, ¿no? En tus responsabilidades, tus deberes, tus acciones. Esto es prácticamente. Ambos son auxiliary verbs porque son modal verbs y necesitan de un verbo principal, un verbo en infinitivo. Y tenemos un ejemplo que nos muestra lo que estamos explicando, que es el should y el have. ¿No? You should have told the truth y Amy must submit the paper by tomorrow. Entonces, todas están llevando siempre el infinitivo del verbo porque son verbos modales para indicar advice. Entonces, this has been the presentation of today, the usage of should and mustn't. Thank you so much for participating in the class. It's been a pleasure to me to have this class with all of you. Thank you for all your answers in the chat. Thank you for being so active. Miss Monica, are you there? Muchísimas gracias, maestra Jenny. Muchísimas gracias, maestra Jenny, por la clase impartida. Fue una excelente clase, estimados participantes. Felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra segunda sesión de clase. Asimismo, invitarles a seguir nuestra página, que ya contamos con más de 25 cursos gratuitos para el mes de enero. Asimismo, ya estaremos publicando en nuestra página del Facebook los cursos para el mes de febrero, más bien estén pendientes, ¿sí? O si no, para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que esté en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Comunicado importante, ojito aquí, nuestra institución no hace llamados ni tampoco envía mensajes personales. Quien les habla, quien les saluda, soy la asistente académica, Mónica Costa, quien les estará acompañando en el curso. Para cualquier duda o consulta, por favor, comunicarse con mi persona, con el siguiente número que esté en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y también su conocimiento es la maestra Jenny. Asimismo, aprovecho a hacer el reconocimiento
a la maestra que va impartiendo su conocimiento en nuestra institución. Nos vemos el día martes en nuestra tercera sesión de clase, frecuencia martes y jueves, horario de 4 a 6 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día martes estaremos aprendiendo la sesión 3. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerda que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés intermedio B1 a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando se va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por más de 2 años. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Usted tendrá como regalo campus virtual habilitado por más de 2 años, habilitado 24/7. Y recuerda que el certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 30 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. El trámite es opcional, pero como institución le recomendamos que tramiten su certificado. Recuerda que el certificado avala tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. De manera digital se envía a su WhatsApp personal por PDF y por otro lado que hacemos envíos de manera física a nivel nacional. Nuestra institución trabaja con la empresa Shalom. Para cualquier duda o consulta, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y también por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche muy bendecida y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Por favor, no olviden de repasar y poner en práctica. Muchas bendiciones y muchos abrazos, queridos, estimados participantes. Nos vemos el día martes en nuestra tercera sesión de clase. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.